पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोव्याला खास दर्जा देण्याबाबत दिलेल्या आश्वासनाची आठवण दोन्ही खासदारांनी त्यांना का करून दिली नाही याचं उत्तर दोन्ही खासदारांनी जनतेला द्यावं अशी मागणी गिरीश चोडणकर यांनी केली। याबाबत संसदेतही प्रश्न का मांडण्यात आला नाही असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला। एक प्रश्न हांकां दोगूय जाणांक विचारपाक सोदता आनी अपेक्षा धरता की हे दोगूय जाण गोंयांत आतां इलेक्शना टायमार तरी आपले तोंड उगडटले म्हणून, कारण जे 5 वर्सां तोंड धापून ओगी आशिल्ले आतां तरी इलेक्शना कडेन जेन्ना तुमी मतां मागपाक वयतात तेन्ना लोकांच्यो अपेक्षा आसात की ह्या दोनूय खासदारां कडल्यान हाची उतरां लोक सोदतात। लोकांचे मार्फत हे प्रश्न हांव ह्या दोगूय खासदारांक उपस्थित करपाक सोदतां। पयलो प्रश्न म्हणजे तुमचो पंतप्रधान गोंयांक आयिल्लो लास्ट पार्लमेंटाच्या प्रचाराक, आनी त्या टायमार तांकां एक डेलिगेशन एअरपोर्टाचेर मेळ्ळें। त्या डेलिगेशनाक तांणी रिक्वेस्ट केल्लो की स्पेशल स्टेटस दियात म्हणून, आनी आमचो जो चौकीदार तेणें भाशणान सांगलें कि गोवा का एक डेलीगेशन मुझे मिलने आए थे, एयरपोर्ट पर मुझे मिले और मुझे लगा कि ये पैसे मांगने के लिए आए, लेकिन उनको पैसा नहीं चाहिए, वो सिर्फ गोवा की रक्षा करना चाहते हैं, गोवा की ज़मीन की रक्षा करना चाहते हैं, और ये तो इतना छोटा काम है तो मैं ये तुरंत कर लूँगा अशें आश्वासन तुमचे समक्ष बाब नरेंद्र मोदीन दिल्लें। जर तुमच्या प्रायम मिनिस्टरान हें जर आश्वासन जे गोंयकारांक जाय आशिल्लें तेंची जमीन प्रोटेक्ट करपाक जावं तो स्पेशल स्टेटस, आनी जर तर प्रायम मिनिस्टर सांगता की हें इतलें सोंपें काम आसा आपूण तें रोखडेंच करतलो, आयज 5 वर्सां जालीं आमच्या दोन्ही खासदारांनी ही याद आमच्या प्रायम मिनिस्टराक कित्याक करून दिली ना। प्रायम मिनिस्टराक हांणी कित्याक फोर्स केलो ना की तुवें जें आश्वासन दिल्लें गोंयच्या लोकांक की स्पेशल स्टेटस आपूण रोखडोच दितलो, तो स्पेशल स्टेटस कित्याक तुमी दिलो ना। दोगूय खासदार गोंयच्या लोकांक जबाब दिवपाक जबाबदार आसात, कारण लोकांनी तुमकां मतदान केल्लें, तुमी स्पेशल स्टेटस दितले म्हणून, पूण स्पेशल स्टेटस ना पंतप्रधानान ताजो उल्लेख केलो, ना दोन्ही खासदारांनी एकदांय ताजो प्रश्न उपस्थित केलो पार्लमेंटाक 5 वर्सां, ना ह्या दोन्ही खासदारांक तितून भितर एक केंद्रीय मंत्री आशिल्लो, त्या केंद्रीय मंत्र्यान तो कॅबिनेटाक प्रश्न उपस्थित करपाक शकतालो, थंय तो कॅबिनेटाक प्रश्न उपस्थित केलो ना। पंतप्रधाना कडेन दबाव हाडपाक शकताले की हो इशू आमचो आसा गोंयचो आनी तुमी आमकां आश्वासन दिल्लें समक्ष लोकांच्या मुखार, आनी आपणी हें आश्वासन पूर्ण करपाक जाय आशिल्लें। सो हो पयलो प्रश्न आसा जो आमी अपेक्षा धरता की दोन्ही खासदार गोंयच्या लोकांक ह्या स्पेशल स्टेटसाचेर उत्तर दितले।